Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors aujourd'hui, on va faire des sablés. Alors on va commencer un petit peu les gâteaux pour l'Aïd, Inch'Allah. Alors pour les sablés, il nous faut 500 g de beurre, 250 g de sucre glace, 3 œufs, un grand verre de maïzena, un paquet de levure et de la vanille. Et bien sûr, 1 kg, environ 1 kg de farine. Et pour les emporte-pièces, ou vous avez comme ça avec le trou, c'est-à-dire pour sabler. Sinon, les mandèches, vous utilisez un emporte-pièce comme ça, et pour le trou du haut, vous faites avec une douille. Alors نعاودو اليوم راح نديرو لي سابلي. pour les sablés لازم لنا 500 غرام تاع زبده، 250 غرام سكر غلاس، 3 حبات ولاد الدجاج ولا بيض، كاس كبير كما راكم تشوفوا تاع مايزينا، باكي تاع لا لوفور et la vanille et bien sûr كيلو فارينه. alors on va commencer. نبداو بالزبده. الزبده اون بوماد تجبدوها على لافونس وتحطوها تخلوها تنطلق. alors le beurre نوصلو le sucre glace. Le sucre glace, نصيرو ما صيرتوش. Par contre, la farine, je l'ai passée au tamis. Voilà. Moi, j'utilise les mains. Vous voulez utiliser le batteur, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai l'habitude comme ça, je fais ça. Je vais rajouter ma vanille. Maintenant, je vais rajouter mes œufs. Le deuxième œuf. Le verre de maïzena. Le paquet de levure. Voilà. D'autres, la farine. برانسيب هذه ترفدها لي كامله 1 كيلو. نتوما ما ترموش 1 كيلو ديريكت باسكو كل فارينه وكيفاش. يا دي فارين كي ابسورب دي فارين نو. دونك ميتي لا فارين دوسمون بالعقل حتى تنضم لكم لا بات. Voilà. Et la pâte تاعنا نضمت لنا. Une pâte qui se ramasse et qui ne colle pas aux mains. Une pâte qui ne colle pas aux mains. Voilà. Elle colle pas. Qui se ramasse et qui ne colle pas. شوفوا واش قعد لي le kilo de farine. Est-ce que ça? Voilà. Environ 1 kilo. Moi, ma pâte, je la laisse pas reposer. Je travaille direct. Voilà. Ma pâte est prête. Là, je vais mettre un peu de farine. Et on va commencer. Alors la pâte ما تحلوها ni trop fine ni trop épaisse parce que ما تنسوش بلي فيها la levure ومن بعد تجيكم خشينه بزاف. Alors je vais mettre un peu de farine هنا. Là parce que vraiment ça colle. Hein.
اللي ما عندهاش هاد لو مول دير افيك هاد لومبورت بياس تواسي بواحد كيما هذا سامبل دير هكذا وتواسي لا ميم اي لو ترو ديرو افيك لو بو تاع une douille ou un bouchon ou ce que vous voulez. Voilà. Maintenant moi, je vais finir mes sablés et on va voir la cuisson. Je vais les enfourner, mes sablés, نديرهم à 180 degrés environ 15 minutes. نديرهم 180 درجة لمدة 15 دقيقة. Voilà, هعملك mes sablés واجدين. Voilà, يجوكم avec 500 grammes de beurre. يجوكم واحد une soixantaine de pièces. يجوكم 60 هكذاك حبه. ابري سا ديبون قد ما تحلو رقيق قد ما يجوكم بزاف. مي كي تحلوهم رقيق بزاف سي فري كيبدو لكم بلوس دو بييس مي سا ريسك دو سو كاسي يقدروا يتكسروا لكم. دونك ما ديروهم ني خشان ني رقاق يجوا هكذا. شوفوا كيفاش يجوا. Voilà, donc nous verrons comment je procède. Alors, je prends وحده. أنا كما قلت لكم أنا mes sablés je les fais au caramel beurre salé. La recette du caramel beurre salé, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc je prends un peu de caramel, ندير الداخل. Bon, le caramel beurre salé qui déroule à l'avance, il chute vraiment longtemps, 3 mois et tout au frigo, au réfrigérateur. تجبدوه برك على لافونس. انا ما جبدتوش بزاف دونك مازالو شاد روحو شويه. دونك واش ندير هكذا ندير واحده اخرى. جو برون ان رون هكذا مطروب ندير له هنا عندي لا جولي وهنا عندي لو ناباج وهنا عندي لي زاموند كونكاسي كيما تاع المشوك ولا عندكم الكاوكاو كيما تحبوا فات سكو فو فولي. الوغ انا ندير هنايا ندير لها كامل لا جولي وندير لها لي زاموند محمصين. حمصتهم شويه باش يجوا شويه bien dorés et je mets par dessus. نزيد لكم واحده اخرى. Vous pouvez même mettre des amandes effilées, hein, ça passe aussi. حمصوهم برك شويه وديروهم. Après, on va les placer dans des caissettes. نوريكم كيفاش que ça donne. C'est très très présentable. Je vais finir et on revient dans le plat de présentation. نولو في طبق التقديم. هامليك voici mes sablés. شوفوا كيفاش جاو. Vraiment très très beau et vraiment ils sont croustillants et fondants à la fois. Franchement, wallah, ils sont vraiment bons. Donc il faut vraiment les tester. Ils sont beaux et bons. C'est parce que c'est les miens, mais c'est comme ça. نقسم لكم وحده. Voilà. حاوليك. شوفوا. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'inviter vos amis et la famille. Et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.